अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप लोग? आजकल बड़ा ज़बरदस्त किस्म का मौसम चल रहा है। कराची में भी सर्दियाँ आई हुई हैं और इंटरेस्टिंग ये कि अभी जो हालिया एतवार गुज़रा है उसमें बड़ा ज़बरदस्त रहा कि सुबह 7 बजे शहर-ए-इक़्तिदार यानी कि इस्लामाबाद में 9 टेम्परेचर रिकॉर्ड किया गया और सूबाई दारुल हुकूमत सूबाए सिंध की दारुल हुकूमत कराची में 8 टेम्परेचर रिकॉर्ड किया गया। सुबह सा ये अगरचे तमाम सिलसिला शायद डेढ़ से पौने 2 या 2 घंटे तक जारी और सारी रहा। जब खैर से सूरज साहब अपने जवानी पे आए, अपने आबोताब के साथ आए तो उन्होंने तमाम हिसाब बराबर कर लिए। मगर डेढ़ 2 घंटा हम इस खुशी में रहे कि जनाब हम शहर-ए-इक़्तिदार जो है वो उधर 8 है और हमारे यहाँ सॉरी उधर 9 है और हमारे यहाँ 8 है। तो कराची में चूँकि सर्दी कभी आती नहीं है तो हम लोग बड़े खुश रहे और आजकल माशाल्लाह जो स्वेटर्स और जो जैकेट्स को हम हसरत भरी निगाहों से देखते थे और सोचते थे कि जनाब कब पिंडी इस्लामाबाद जाना होगा और कब इनको इज़्ज़त बख्शी जाएगी, कब ये हम ज़ेब-ए-तन करेंगे। वो माशाल्लाह इज़्ज़त हम कराची में उनको बख्श रहे हैं और उनको ज़ेब-ए-तन कर रहे हैं। मेरे हुलिये से देख के आप लोगों को अंदाज़ा भी हो रहा होगा। आते हैं टॉपिक की जानिब पे। आपने देखा होगा कि हमारे पड़ोसी मुल्क जो भारत है, वहाँ पे एक साहब हैं, एक मेजर सब ये अच्छे तरीके से जानते हैं मेजर गौरव वालिया साहब। वो हमारे पाकिस्तानियों से बाकायदा खिताब करते हैं, जैसे उनके मुल्क में तो सब कुछ बहुत अच्छा है। मैं साहब का वीडियो में बता चुकी हूँ, उनके मुल्क में क्या सूरत हाल चल रही है। आजकल तो ज़ाहिर-सी बात है और अबतर सूरत हाल है और किसान सड़कों पे है। मैं कहना चाहूँगी और ये मेरा ज़ाती अपना जुमला है, इसको किसी और पे नहीं थोपा जाए कि मोदी साहब जो है ना, अल्हम्दुलिल्लाह वो हमारे लिए ब्लेसिंग है, पाकिस्तान के लिए ब्लेसिंग है, ग्रेट। और उसके अलावा मैं ये साथ-साथ कहती चलूँ कि हमारे यहाँ जो मतलब हमारी जो जहालत है ना, उसको जो पड़ोसी मुल्क है या दुश्मन मुल्क है या दुश्मन है, वो उसको बहुत अच्छी तरीके से परचेज़ करते हैं, उससे बहुत अच्छी तरह खेलते हैं। तो मैं अपना कुछ पर्सनल एक्सपीरियंस अपना शेयर करना चाहूँगी कि इंटरेस्टिंग ये है कि हाँ, हमारे इर्द-गिर्द अच्छा हमारा चूँकि मेरा चूँकि ताल्लुक मीडिया से है तो ज़ाहिर-सी बात है मीडिया के लोगों से ही वाबस्तगी होती है, उन्हीं लोगों से बातचीत होती है। जब कभी हम दूसरे सर्कल में मूव करते हैं तो बड़ी हैरत होती है और ये होता है कि यार कितनी आगाही की और कितनी मालूमात की कमी है और जिसमें जितनी मालूमात की कमी है वो उतनी गुफ्त शनीद कर रहा होता है। जिसमें जितनी मालूमात की कमी है उसमें उसकी आवाज़ें उतनी बुलंद होती हैं। ये बड़ा इंटरेस्टिंग है। मैंने एक पता नहीं मुझे कहना चाहिए कि नहीं कहना चाहिए बट मेरे मतलब एक साहब से मेरी कल बातचीत हुई। मैंने तो ज़्यादा बात करने की कोशिश नहीं की। उन्होंने मुल्क के अहम इदारों को लताड़ दिया और करप्ट हैं, ये सब कुछ हैं। बाद में मुझे पता चला कि जनाब उन साहब की जो औलादें हैं, वो खुद आर्मी पब्लिक में पढ़ती हैं, आर्मी पब्लिक स्कूल में पढ़ती हैं। तो मुझे ये जो हमारे यहाँ का मुनाफ़िक रवैया है, ये बड़ा अजीब लगता है कि यार अगर कोई इदारा कोई बुरा है, आपको अच्छा नहीं लगता, आप उसे करप्ट कहते हो, आप उसे कहते हो कि नहीं यार ये तो बड़े बुरे लोग हैं, तो फिर अपने ही बच्चों को वहाँ पे क्यों ज़ेर तालीम उनसे वाबस्ता इदारों में उनके ज़ेली इदारों में क्यों आपने अपने बच्चों को, अपनी नस्लों को डाला है। अगर वो करप्ट हैं तो आपके बच्चे भी करप्ट हो जाएँगे। तो ये जो हमारे यहाँ ये जो दोहरा म्यार है, जो हर जानिब है, ये दोहरा या तेरा या मतलब कितने तह दर तह का जो हमारे यहाँ म्यार की जो धज्जियाँ उड़ाई गई हैं, वो हर जगह मैंने देखी हैं और उस पे काबू पाना चाहिए। अगरचे बहुत वक़्त गुज़र गया है, पर फिर भी ऐसा भी नहीं है कि बिल्कुल ही हम खाली हाथ हैं, हम उस पे काबू पा सकते हैं और किस तरीके से काबू पा सकते हैं, उसका एक बेहतरीन जो मेरी नाक़िस अक़ल में एक हल आता है। हमने साबका दौर में देखा जब डीजी आईएसपीआर आसिफ़ गफ़ूर साहब, मेजर जनरल आसिफ़ गफ़ूर साहब थे जो माशाल्लाह अब लेफ्टिनेंट जनरल हो चुके हैं। ही इज़ माय फ़ेवरेट पर्सन एज़ लाइक एल्डर ब्रो। मुझे वो ज़ाती तौर पे एक बतौर बड़े भाई मुझे वो बहुत पसंद हैं। तो हमने उनके दौर में देखा था कि आसिफ़ गफ़ूर साहब ने यूथ को बड़ा एंगेज किया हुआ था और आप उनसे बात करना बड़ा आसान था। उनको आप कॉल करो, उनसे आप राब्ता करो तो वो एक अच्छा आपको मतलब रिप्लाई देते थे। वो आपसे टच में होते थे। यूथ के साथ बड़े टच में रहे वो। उन्होंने मुख्तलिफ़ सेमिनार्स करवाए, यूथ को बहुत बड़ा एंगेज किया उन्होंने। तो वो ज़रा गैप नज़र आ रहा है और मैं समझती हूँ कि ये जो गैप है वो मेरी नज़र में वो मुनासिब नहीं है।
ہمیں وہ گیپ ختم کرنا ہوگا، اس ادارے کو وہ گیپ ختم کرنا ہوگا، ایک مرتبہ پھر یوتھ کے ساتھ ان ٹچ ہونا ہوگا، پھر یونیورسٹیز کی جانب گامزن ہونا ہوگا، پھر سیمینارز ہونے ہوں گے، پھر اس قسم کے یوتھ پروگرام کروانے ہوں گے، جیسے کہ ہم نے ماضی میں آصف غفور صاحب کے دور میں دیکھے. آصف غفور صاحب، میں کہوں گی کہ دیکھیں، میں پرسنالٹی کوڈی کے حوالے سے نہیں بات کرنا چاہ رہی. ادارہ اہم ہوتا ہے، ہمیشہ ادارہ اہم ہوتا ہے، پرسنالٹیز تو آتی جاتی رہتی ہیں، بٹ یس، یہ تمام سلسلہ، یہ تمام باتیں، یہ تمام صورتحال ہم نے آصف غفور صاحب کے دور میں دیکھی تھی. آج جو پھر سے تھوڑا سا ایک گیپ نظر آ رہا ہے، اس گیپ کو ختم کرنا ہوگا، یوتھ کو انگیج کرنا ہوگا، اور یہی میں سمجھتی ہوں کہ یہ اس ادارے کو یہ سب کچھ کرنا ہوگا جس نے ماضی میں بہترین کارکردگی دکھائی، کہ دشمن نے بھی ہماری تعریف کی، بھارت نے ہماری تعریف کی. میں کھلے لفظوں میں کہتی ہوں، میرے دشمن کا نام لیتے ہوئے کوئی آڑ نہیں ہے، وہ ہمارے لیے ہمارے لیے بڑے زہر اگلتے ہیں. ان کے جو میجر گوراواریاں ہیں وہ تو باقاعدہ پاکستانی عوام سے خطاب کر کے کہتے ہیں کہ تمہارا ملک بہت برا ہے، ہمارا ملک بہت اچھا ہے، اور کیا کچھ نہیں اس ملک میں ہوتا وہ میں اپنی سابقہ ویڈیو میں بتا چکی ہوں. اور ماشاءاللہ میرے نوجوان جو ہیں، پاکستان کے جو نوجوان ہیں، وہ اتنے باشعور ہیں، وہ بہت اچھی طریقے سے جانتے ہیں، اور الحمدللہ وہ جس طریقے سے سوشل میڈیا پہ پاکستان کے حق میں لڑائی لڑ رہے ہیں وہ قابل تحسین ہے. اور یہ میں پھر کہنا چاہوں گی کہ اس کو ٹرینڈ کرنے کا جو صحرا ہے وہ یقیناً آصف غفور صاحب کا ہے. تو میں یہ ذاتی طور پہ میں کہنا چاہتی ہوں، یہ میری ذاتی خواہش ہے کہ جو سب کچھ سلسلہ ہم نے سابقہ دور میں، سابقہ DGIS PR کے دور میں دیکھا تھا، اس سلسلے کو ایک مرتبہ پھر متحرک ہونا چاہیے، اور ایک مرتبہ پھر یوتھ کے ساتھ، پھر جیسے میں بار بار کہہ چکی ہوں، یوتھ کے ساتھ لنک ہونا چاہیے، تاکہ اچھا رہے گا. جو اس قسم کے لوگ ہیں نا، جن کے پاس خود معلومات کا فقدان ہے، جو خود کہہ رہے ہوتے ہیں کہ جی یہ لوگ بہت برے ہیں، مگر بعد میں انہی کے اداروں میں اپنے بچوں کو زیر تعلیم بھی کر رہے ہوتے ہیں، انہی کو دیکھ کے کھڑے بھی ہو جاتے ہیں اور یس سر اور ہلو سر اور ہائے سر کہہ رہے ہوتے ہیں. تو یہ لوگ بیسکلی اس قسم کی سوچ، اس قسم کے لوگ معاشرے کا ناسور ہیں، معاشرے کا فتنہ ہے، معاشرے کو دیمک کی طرح چاٹ رہے ہیں. تو میں سمجھتی ہوں کہ مطلب میری یہ ذاتی خواہش ہے بحیثیت پاکستانی، کہ ایک مرتبہ پھر اس ادارے کو وہ کر رہے ہوں گے، یقیناً اپنا کام کر رہے ہوں گے، میں کوئی ان کو مشورہ دینے والی نہیں ہوتی، پر میں یہ سمجھتی ہوں کہ میں ایک گزارش ان سے کر رہی ہوں کہ آپ پھر سے اس طریقے سے متحرک ہوں کہ جس طریقے سے ماضی میں تھے، نوجوانوں کو انگیج کریں، نوجوانوں کو اپنی جانب کریں، کیونکہ بہرحال مجھ سے زیادہ بہتر اچھی طریقے سے آپ لوگ سمجھتے ہیں کہ نوجوان ہی ملک کا مستقبل ہیں. پاکستان کا مستقبل یہ وہ لوگ نہیں ہیں جنہوں نے اپنی نوجوانی کو برباد کر دیا اور آج ادارے پہ غراتے ہیں. پاکستان کا مستقبل وہی بچے بچیاں ہیں جو آج یونیورسٹیز میں زیر تعلیم ہیں، اور جن کے ساتھ آصف غفور صاحب اٹیچ تھے، ان کو ان سے مکمل رابطے میں ہوتے تھے، اور ان کو ایک اچھے طریقے سے رپلائی کرتے تھے، ان سے ان کا بہت اچھی بانڈنگ تھی. تو وہ ذرا ابھی تھوڑا سا کم نظر آ رہی ہے. میں سمجھتی ہوں کہ وہ دوبارہ سے ہونی چاہیے، اور انشاءاللہ پاکستان زندہ باد.